बात करेगा kalau mau ke Dover Bridge Dover Bridge আর কোন bridge Dover Bridge ये ब्रिज मुकदम আরো তাই নি গিতা ও হ্যাঁ वो आगे उनो वेज रेस्टोरेंट है सुनो क्या खाई कहाँ वो आगे में जो वेज रेस्टोरेंट चाइनीज सब है ना हाँ चलो ऐसा है जाएगा चलो हाँ ना देखो ना व्यू देखो ना फोकस है ना खाइता नहीं मारे कोई ना अरे को बाला लगे ना प्लास्टिक लइला बाला लगे কইতাই নি লইতাম তো না কিন্তু তাই বইতে বইতে বেজার হইছে একটু বাড়াইতাই নি একটু বাড়াইলে ভালো আসল না নি নাই আর ঢুকতে চাইতো না কিন্তু ব্যাক করে দিতাম ওই রাগো খাইলো না ওই দেখ ওই একটু সাইড লও না ও শেষ বললি আমারে তুমি কেন কিছু দেখে দেখছো না ওই বাড়া ওই না বাড়া থ্যাংক ইউ কিচ্ছুই তো না कुछ नहीं लगे जानने को तो मामूली ना पामो रोहित आयो दिखे तू ए पानी है ये डिस्ट्रा कौन है ये कौन है भाग रहे हो ओके यार सही বালা খায় না না ঘুমাইছে তারপর তো ঘুমাইছে না কেন দেব पानी करो পানি দাও পানি লাগে এই ধর তাই ঠিক হয়ে দিছে পানি লাগে তোর এখন সব ঢুকাই দিব তোর পেটে करेगा ना सामने है ना वो दूर है पानी चाहिए No. No you only want water drink water little why take Dada comprar तू दारा तू यार ये खर्च कर मेरा खर्च ऐसे खाओ अच्छा तो रोटर बात करते ना अरे बाइक में ऐसे खा वो जो उधर में वाला जगह
वो लॉक लॉक ले जल्दी जल्दी Yeah. ले लॉक लॉक हाँ মোবাইল বললাম থামো 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 বলছি হয় গাড়ি সাইড দিয়ে কে থামাইতাম ও নো মিডিলে টার্নিং এ থামাই গাড়ি হিসেবে মারি দিতাম আরো পর আমার জায়গা না দেখি তুই চাললে তোরা পিক মার আমরা কইছিলাম আইতাই আমি তো খালি খাসরা দরকার আনবো চলো আগে কোন খাইতে দে যখন এটা না দিয়ে একটু খাই খাই सामने है ना सामने खाई आई थी दो रेस्टोरेंट है वेज और बड़ा बड़ा जो वेज To Orange Road. चलो 20% आते हैं. क्या है इधर? चलो सॉरी डिस्टर्ब करता है ऑरेंज फ्रूट हमारा भैया देखते हैं असला चलो आप तो चलो ना क्या हो गया? नहीं वो करता है वो मीटिंग कर रहे हां हम भी करता ना मैं सारी बीच से यो खरा ना प्लास्टिक ना है पास प्लास्टिक है जल्दी তুই খাইছিস না এখনো জল এগুলো জল দিছ না একটু তো গলা নামাইতে লাগে না খাওয়া তো